Alright, so we are in our eschatology series gihapon. And in this series, we've been talking about sa panahon nga Ginoo mobalik na. Alright? And we talk about the church age sa panahon nga ang simbahan napadres kalibutan, kita napatas kalibutan. And God gave us warning. In fact, He sent 7 letters, 7 kabuok sulat. And kung mayroon kag 7 sa Bible, in the Hebrew, ang numero 7 is a number of perfection. Okay? So, God gave us 7 letters, meaning perfect letters, para maandam ta sa iyang pagbalik. And we've talked about it many weeks ago. In fact, kung tanawon nimo, ika-19 na ron nga semana nga nagsigitag tuon bahin sa pagbalik sa Ginoo. What an irony! No, what an irony! What a coincidence or providence sa Ginoo nga grabe kagubot ang kalibutan karon. Now, some of you may not be aware that the West and Russia is at the brink of a nuclear war. Ay sa wala ko kay na. Look at the news. Russia has fired their intercontinental ballistic missile, meaning ang ilang missile nga gitira sa Ukraine pwedeng makaabot sa Europe, pwedeng makaabot sa US, and they are giving a warning na kung maginahi mo, mag-apil-apil mo sa gubat diri, it's gonna blow out worldwide. And we're talking about the book of Revelation sa atong simbahan, and it has never been this exciting for me, to be honest, na nagpasabot, hapit na gyud di ay mobalik ang Ginoo. Na ay mga gitawag nato og mga political analysts, mga swito sa pagtuon sa mga politiko, ang ilang pagtanaw karon mga igsoon, ang kalibutan tungod sa high-end nga mga technology niabot na ta sa gitawag na tuog the game of no return. Ang dula nga dili na kita pwedeng mobalik. There is no turning back. It's either it's gonna blow out in great war, all right, or Jesus will come and finish the remaining time nga naa sa kalibutan. And to talk about the timeline sa Ginoo, do you know na hundreds of years before niabot si Jesus, nihatag na ang Ginoo og timetable ni Prophet Daniel kung kanus mo balik ang Ginoo. It's a timetable, but there is a mystery. But it's a mystery. Because Jesus said, no one knows the day and the hour, pero kaybaw ka kung unsa ang season. Kaybaw ka unsa ang panahon nga mobalik ang Ginoo. And that's what we're gonna be talking about today. So I want to show you the second image. This is the title that we will be talking about, the end of the Great Tribulation. So I know there are so much text that we will be talking about because we will talk about Revelation 11, chapter 11 until 19. Tapos dyan, kadaghan ko na, mahurot na nato karon. Di tamang uli, ugma patamuman. No, I'm gonna touch the most important ones. Mo ni siya. Maybe some of you nibasa og book of Revelation, mahadlok mo, di mo kasabot. Alright, and by listening karong kabuntagon, mas makasabot mo unsa di pasabot atong two witness, unsa di pasabot atong woman og dragon, unsa gid itong Babylon the Great, unsa gid sila. I'm gonna touch on that pero dili kayo lawom because kung akong lawomon pag-ayo, no, it's a debatable topic. Daghan pa kay nalibog unsa gid ni siya. So I'm just gonna give you the option unsaon pagsabot ani as what scholars, mga theologians, katong mga bright jud kay nga nagtuon sa Bible, unsa ilahang tan-aw, unsay mga options nga atong tan-awon. But we cannot really say nga mao ni sila. Okay? And also, as a disclaimer, na ako ipakita nga mga imahe dire, these are only symbolisms, okay? Dili ni sila tinuod na actual. Could it be close? But no. I'm not trying to say nga mao ning may tabo exactly, mao ni ang picture exactly. I'm just trying to give you a symbol. You know, unsay mga posibleng dagway sa panahon nga mahuman na ang Great Tribulation. All right? Now, kung parte mo sa simbahan amoy pagtuog, pagsalig sa Ginoo, I want to assure you this. We're not gonna be part of it.
Amen. We're not gonna be part of it. Kung natay pagtuo o pagsalig ni Ginoong Hesus, Jesus promised to take us out of the world. Okay? And that's what we call the rapture of the church. Now, nata sa Great Tribulation. In fact, I've spent 4 weeks, ikaupat na semana karon, nung nagisgot sa Great Tribulation. And that's why I studied the entire passage. Sige ko balik-balik, tuondri. In fact, grabe kayo ka-distractive ako ang pagtuon tungod kay akong anak natunok sa lansang ataya kayo, so we had to bring him to the hospital sa Eversley, no? Kay kuan man kanang naghilanat man siya, so kuyo bi anak kung matunog ko no kanya maghilanat kay possibly strong kayo ang infection, so mato nga nag-overnight, almost overnight, kadlaw na mi nang uli, no? And distracted gamay ako ang pagtuon, and I've been praying to the Lord, guide me unsaon pagplastada ni, because it's so hard nga i-squeeze nimo chapter 11 to chapter 19. And praise God, the Holy Spirit gave us guidance mo na nga. As what I promised last Sunday, nisaad ko ninyo that we will talk first about Daniel. Because naay timeline ang Ginoo gihatag ni Prophet Daniel. Ang mga Hudiyo, wala kasabot. Alright? Because at that time, it was sealed. It was sealed, meaning gi-silyuhan, gi-tabunan nga dili masabtan. Alright? Kaya kung masabtan nila, posible nga dawaton nila ang Ginoo, o kung dawaton nila ang Ginoo, posible nga walay offer nga kaluwasan. I don't know. But that's just a hint na possibility. Now, let's look at the next image that I prepared. So, Daniel chapter 9, verse 24 to 27. I want you to pull it up first. Before din nato sabton, I'm gonna read you Daniel chapter 9, verse 24 to 27. Paliw ko pull up. I think you prepared na dala. Okay. So, niingon ang angel, si Angel Gabriel, ni adto kang Daniel, o niya, niingon siya nga, Daniel, I'm gonna tell you something about what you don't understand. Okay? Niingon ang angel, a period of 70 sets of 7. Okay? Timan ilan ninyo ha? 70 sets of 7 has been decreed for your people and for your holy city to finish their rebellion. To put an end to their sin, to atone for their guilt, to bring in everlasting righteousness, to confirm the prophetic vision, and to anoint the most holy place. Now, some of you are like, Pastor, masay pasabot anak. So hard to understand, but I'm gonna break it down later on. Now, let's move to verse 25. Now, listen and understand. Di pasabot na si angel. 7 sets of 7. 7 times 7 equals 49. Okay, timanin ninyo, 49. And then, 62 sets of 7. Now, kung na may calculator, 62 times 7, that's 434. Will pass from the time the command is given to rebuild Jerusalem until a ruler, the anointed one. Kinsa na anointed one? Jesus Christ. Anointed one means Messiah or Savior. Hantod nga moabot ang Messiah kaning 7 times 7 og 62 sets of 7, mahuman na ni sila. Okay? Now, timanin ninyo, 434 plus 49 is equals pila? 483. Ano? Sakto lagi, 483. So 483, di man ninyo ang number ha? 49, 434 o 483. Inig 483 daw moabot ang Messiah, the anointed one. Jerusalem will be rebuilt with streets and strong defenses despite the perilous times. Sunod nga verse 26. After this period of 62 sets of 7, katong 434, ighuman ato, the anointed one will be killed. Si Jesus, ang Messiah, mamatay. Appearing to have accomplished nothing. Muraradog, wala ang iyang kamatayon.
Ang iyang kamatayon daw sa anointed one, mura ra daw wala. Do you know na pagkamatay ni Jesus, gamay ra kaayong mga Hudiyo ang nituo. Mao tong ingon ang Ginoo, sige, isangyo wala ngadto sa mga hintel. Mao nang naabot ang maayong balita nato. Tungod kay wala nila tuuhi. Kaya ano, ang kamatayon ni Jesus para nila, ay, rara mo to gwa. The Bible actually told us, no? Appearing to have accomplished nothing, ang kamatayon, murag, wala ray tumong. And a ruler will arise whose armies will destroy the city and the temple. And a ruler will arise. Around 70 AD, General Titus of Rome, niadto gid siya sa Jerusalem, ang Jerusalem giguba. Okay? This is fulfilled, mga igsoon. Gisuwat ni siya hundreds of years before sa time ni Jesus, pero sa panahon ni Jesus, nahitabo siya. Now, tell me if the Bible is lying. No, it is not. It is telling us the truth. Amen. What we're talking about here kay kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Now, the end will come with the flood and the war and its miseries and decreed from the time to the very end. Last verse. This is talking about the Messiah. Now, moambak ta, the ruler will make a treaty with the people for a period of 1 set of 7. 1 set of 7. Pila? 7. Okay? Karon, but after half this time, tunga-tunga daw, tunga-tunga sa 7 years, he will put an end to the sacrifices and offerings, and as a climax to all his terrible deeds, grabe kang ilad ng mga binuhatan, he will set up a sacrilegious object that causes desecration. Meaning, iyahang magbuhat sa mga unholy things sa holy temple of God until the fate decreed for this defiler is finally poured out on him. Meaning, naani siya kaugmaon, ngagi, tagana ang Ginoo para niya, defiler man siya, unya, yabaan siya sa kalagot sa Ginoo. Alright? That is the prophecy of Daniel. Now, let's go back to the graph. Remember, 49 years. 7 sets of 7 is 49 years. Sunod kay 62 times 7, 434 years. If you're going to total both, it's gonna be 483 years. Pila na like ko lang? 7 years para mahimong 70. 70 week. Okay, 70 times 7, pila? 490, no? 70 times 7 is 490. Ang 490, kay wala pa makumpleto. Kaya nga naman, ang naitabo is ang 49 o ang 434 years. Kung i-total nimo, 483. 490 minus 483, pila? 7. That is why, when we study about the Great Tribulation, we're talking about a period of 7 years. 7 years. So, Pastor John, dugay naman kitong panahon ni Jesus. Unsa diyan nitabo na? Ano nitabo? Messiah shall be cut off. Kaya ba mo, nga sa time nga niingon ang hari sa Persia, si King Artaxerxes, niingon siya nga, okay, balik na mo sa Jerusalem, pagtukod mo sa temple, o sa time na niabot si Jesus diri sa kalibutan, nagpakamatay siya sa cross, is a total of 483 years. The timeline is so precise. Exact kaayo ang pag-atiman sa Dios sa ihang propesiya para mahitabo gyud ang ihang gisulti kang Prophet Daniel. Alright? This gives us an idea nga 7 na lang katuig ang kulang, pero nganong wala gipadayon. Okay? Nganong wala gipadayon? Because ang mga Hudiyo wala nila gituuhan si Kristo, unya mao tong nagtukod si Kristo og simbahan. That's why we are called the church. The church is the body of Christ. And the church is actually gap. Nganong gitawag ta og gap, Pastor John? Because ang church wala gihisgutan sa Old Testament. Si Prophet Isaiah, Prophet Ezekiel, tanang mga prophet sa Old Testament, wala sila kahibaw nga naay simbahan. Okay? They have no idea nga naay simbahan. That's why it's called the mystery.
In fact, ningon si Apostle Paul, I tell you a mystery about Christ and the church. Because Paul is a Jewish person. Nagtuon siya sa Bible, wala siya kaibaw nga naa gid ang simbahan. Adto na siya nakaila og nakaibaw nga naay simbahan, sa dihang si Kristo nagpakita niya, Paul, why are you persecuting me? Kinsa nagi-persecute ni Paul? Ang church. So ningon ang Ginoo, imo kong gi-persecute. Moto nakaingon si Paul, ayay, tinuod gid ning church. And the church is a gap. Okay? Natukod ang church 2,000 years ago. Almost 2,000 years ago. Remember this, namatay si Jesus 33 AD. 33 AD. Anno Domini. Karon ang pangutana, unsa may 2,000 years after sa 33 AD? 2033. Di ba? Pila lang katuig? 24, 25, 26, 27. Gamay lang kayo, mga 9 years na lang. I'm not saying, kaya nga na may discrepancy sa calendar. Na yung mga discrepancy sa calendar ba? But here's the thing. Ang one day sa Ginoo, pila ka years? So, ang 2,000 years, pila ka adlaw? Ang 2,000 years, pila ka adlaw? Duha. Let's look at Hosea chapter 6. Kung wala na na-prepare, it just come across, no? Sa akong una. Let's open Hosea chapter 6. Verse 1 and 1 to 3. Okay na. So, niingon ang pulong sa Ginoo, come, let us return to the Lord. Niingon ang prophet, okay, mubalik na ta sa Ginoo mga Hudiyo. He has torn us to pieces. Balian ta sa Ginoo, gibuwag-buwag ta sa Ginoo. You know what happened on 70 AD? Ang Jerusalem naguba, ug ang mga Hudiyo nakatag sa tibuok kalibutan. 70 AD. Yaman eh. Now He will heal us. Iyahaw daw tang ayuhon. Ingon ang prophet nga, pero iyahatang ayuhon. He has injured us, no? Gi-injured ta sa Ginoo, meaning gipanisyan ta sa Ginoo, tungod kay badlungon kita, pero He will bandage our wounds. I remembered my son JD, no? Pagka Wednesday, in fact, pagkatunok niya, wag gid siya ni dito sa amuha. Gitabangan siya ay sa pa, tutos tambag, gitambalan siya mga barkada, maro siya mga barkada, sabunan ta lagi diyan na. Ibon ko nagtakit-takian, Marco JD nga naman na. Siya, samad ko sa bato. Bato ba? So, mato nga. Aribi, ikaw ba? Dungon mo, kagod na niyo, Dre. Wala siya, bunali niya. Mato nga. Magdali na kayo. Nagdali yung masabi mo, ano yung church on Wednesday, beto. Karon, alaw lang yung side story, kaya makarelate mo gamay ni. Sa sige niya kuan, sige istorya, mutan na siya. Dada, siyang boy ba kay lansang mo tinakatunok niya, no? Iya! Ko, lansang na, no? Dili lagi, bato lagi ni. Nga, ingo din siya nga. Nga, dada, katong siyang boy dada, injectionan siya. Okay, lansang man, lansang gina, no? Siya nga, dili lagi. So, karon kay, may ingon man di yun. Na, kung di ka magsaba-saba, makamatay din ang antkuan, lansang na tunok. Paningot na siya. Niingon na siya nga. Musulti ko sa tinod, ay mo kasuko, ha? And it's funny, kaysa iya kakiat, no, nasamad siya. Pero amo siyang gibandidya, no? Motong gidana, pag humas prayer meeting, gidana mo ko, ano? Yeah, porti gid katawa, kaya nga namin sa eversly, katawanan kasanan, pinanaki ko namin tiguang ito ba, nga natitanos po, ay natunog po ba niya, injeksyonan siya. Yung ko, wala yung sakit injection siya, tanawag yung tiguang mo. Tiguang na na. Nga, kanang inig-injection na, di niya sakitan. So, tanaw sa GD niya. Pagtusok sa injection niya, ana, matiguang, nihilak si GD. Sakit lagi. Kumalpakag example na ko. So nga, ako nga nag-hope ko ba, ayaw naguba sa naong, nagubagi lang naong. Ano to nga, no, nasamad ginoon siya. But here, God is showing to Israel that, I punish you because badlungon kay mo, pero ako ra po'y muayo ninyo. Okay, verse 2. In a short time, He will restore us. Short time. Kaya ang short time sa Ginoo, taas kay para nato. 2,000 years is taas kayo. So that we may live in His presence, para mapuyo ta sa iyang presensya. Now, listen to this carefully. Ang Ginoo,
Gitugot niya nga ang mga Israelita mabungkag, makatag sila. Okay, makatag sila for during 70 AD. Tungod katong gi-attack sila sa mga Romans. Verse 3. Oh, that we might know the Lord, let us press on to know Him. He will respond to us as surely as the arrival of dawn or the coming rains in early spring. Okay? Now, I wondered nganong ang translation is 2 days. nanay 2 days ang kaning nga translation. Unsa gini siya nga translation gani? So, now, Pastor John, ganun mo tanaw tag usay line-line translation because ang goal man good sa mga nag-write sa Bible is ilang i-try relate. But diri sa unsa din nga NKJV ba ninan? Yung standard. Okay. CSB ray, CSB. So sa CSB version, maybe sa ubang version ninyo dira, NIV or uban, nag-ingon dira nga sa NKJV, no, maingon dira nga verse 2, balik ang verse 2 man ay. I just want to show this. In just a short time, He will restore us. Ang short time dira is exactly, according sa Hebrew text, is actually 2 days. Tingnan, no? He will revive us after 2 days. After inikahuman sa duha ka adlaw, i-revive ta niya. I-revive ta niya. Okay? Now imagine this. Ang Israel nakatag sa tibuok kalibutan for 2,000 years. Almost 2,000 years. Okay? Karon, nganong nanay Israel dira? Because just recently, 1948, napa ba yung natawag diri sa 1948 sa Tilino? 54 na ka? Wala na 1948 diri. 1948, ang Israel na himong nation pagbalik. And that is what we call na prophetic fulfillment. Tungod kay ningon ang Ginoo, ibalik ta mo. Pero ang Israel wala pa makumpleto. Ewan mo nga ano? Naa sila'y kailog sa ilang yuta. Kinsa ilang tapad karon? Ang Palestine. Nganong nagagubat sila pasudyan sa kadugay nilang puyo dira? Nganong karon nagubat? And ang sa nitabo karon ila naging gipahawa ang Palestine kay ang Gaza nga gipuy-an sa Palestine. I wish I could show you the map. Ang Gaza parte na sa inheritance sa Israel. That's the entire Israel nga gipromise sa Ginoo ni Abraham, ni Isaac, Jacob. Ang Gaza gipuy-an og mga Palestinian, dili mga Hudiyo. Ang naitabo nga war karon was a prophetic fulfillment nga mawala gid sila tanan para ang yuta nga para sa Israel gyud. It's a preparation that God is restoring, gi-revive niya after 2 days. 2 days sa Ginoo, pila ka years ato ha? 2,000 years. That's so mind-blowing para nako. Kaya ko grabe gid ang Bible. Hosea was written years and years and years ago. Hundreds of years ago before ni Jesus. And yet, nahitabo ang pulong sa Ginoo. Why? Because the Bible is telling us the truth. Now, let's go back to the graph because I want to show you more images para ato ning maisgutan og matun-an ang pulong sa Dios. Okay? So, muna ni siya, ang gap, nadir ang church, during ani, nahitabo diri somewhere ang restoration sa Israel, nahimo siyang nation, pero wala pa gid naghari ang Ginoo. Because the actual time na maghari gid si Kristo katong after gid 2 days, the exact time will be the exact 7 years. No, after sa 7 years, exact millennial reign. Igabot sa millennial reign. Okay? And if you see in this graph, no, nadiri ang distraction, ang gap meaning ang church age. Panahon nga ang simbahan naapas kalibutan because ang simbahan kuhaon sa Ginoo sa kalibutan. Are you happy for that? Na kuhaon ta sa Ginoo diri kalibutan na? That's why when Jesus tells us, no, ningon siya nga, you are not a citizens of the earth, you are a citizens of heaven. Amen. Oh, ipakpak ang senior citizen sa heaven. Di ba? Abo sa langit, wala gay senior na to si Atilin, daga balik. May bong tanga. Sa imong pangalan mo diyan, ako man si Atilin. No, in heaven, there are no old people. You're gonna go back to your, most prime time, no? Kanang prime time nimo nga nindot kay katanawon. God will restore everything for you. But mao ni siya, kuhaon ta sa Ginoo sa kalibutan, and then ikuha sa Ginoo sa kalibutan, ikuha nato gikan sa kalibutan mo ato tag langit because Jesus said, I will come and get you, and where I am there you will be also.
na nata sa langit, this will begin to happen. And that's why we're talking about the last time, the end of the Great Tribulation. Okay? Now, let me show you a graph, another graph, para mas masabtan ninyo ang dagan sa atong pagtuon. Now, this was the image I showed you in the very beginning, na ato ang gitunan. We're talking about the church age, panahon nga naapang simbahan diri sa kalibutan, and then the rapture will happen. Rapture means caught up, snatched out. Gikuha ta sa Ginoo, no? Gikuha ta sa Ginoo. And then, iguman sa rapture, gubot kay ang kalibutan, na ay confusion, na ay kagubot, na ay mo rise up na Antichrist. Moingon siya nga, peace and security. Peace and security. No, na ay peace and unity sa tibuok kalibutan, one world religion, one world government, and one world currency. So, magdungan ang tulo. Karon, nagisgot about the seals, the trumpets, and we will be talking about this later on towards the end of my message this morning. Mao na atong gisgotan. Unsa dining bowls of judgment, okay? Karon, kay bogo kasuway mo ani no? Kanang bowls of judgment ba sa inyong mama? Kanang malabayan mo bowl kay wa mo na minaw. Mao na siya bowls of judgment. And then towards the end sa bowl of judgment, sa towards the end of Great Tribulation, as a 7-year tribulation, na gitawag og Armageddon. Armageddon is the war of Satan with all the kings of the earth against Jesus coming back with the church. Amen. Muhawa na diri pero mo balik rata, and we will reign for 1,000 years. So next Sunday we will be talking about what is the millennial reign. Okay, next Sunday. Pero this coming Saturday, we will celebrate Jesus reigns. All right. So now, okay, that's just that. Let's move on. Revelation chapter 11, next slide. It talks about the true witness. That's the highlight of the entire chapter 11. Now, there are so many things that's been mentioned, but here are the true witness na nakita ni John during the Great Tribulation. Okay? So let's read chapter 11, verse 1 sa Revelation. Okay? Moambak ta diretso diri sa verse 4. These two prophets are the two olive trees, the two lampstands that stand before the Lord of the earth. And if anyone tries to harm them, fire flashes from their mouths, na ikayo nga magawa silang baba and consume their enemies, musunog silang kaaway. This is how anyone who tries to harm them must die. Mo ni ang kamatayon sa mga samok-samok nila, mudaot nila. They have power to shut the sky so that no rain will fall as long as they prophesy. No? Kaya daw nila pahunungon ang ulan. And they have the power to turn the rivers and the oceans into blood, and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish. Grabe ang gahom sa duha ka book witness. When they complete their testimony, sa dihang mahumana ilahang katungdanan sa kalibutan, kaya nga naman, ang kaning duha ka book witnesses, gipadala ra ni sa Ginoo. Alright? And many people really wondered, kinsa man gining duha? No? Nagduda ko, murag sa original o si Edinburgh. Pero may magkuyog dito. So, when they're finished, the beast that comes out of the bottomless pit will declare war against them. And he will conquer them and kill them. Namatay ang duha ka book witness. And their bodies will lie in the main street of Jerusalem. So ang katong duha ka book witness, ang ilang lawas no maplastada sa kadalanan sa Jerusalem, the city that is figuratively called Sodom and Gomorrah, the city where the Lord was crucified. For 3.5 days, all peoples, tribes, languages, and nation will stare at their bodies. Now, listen to this. Si Apostle John, samtang siya nagtanaw ani nga vision, nakita niya nga sa dihang namatay ang duha ka book witnesses, ang tanang tao sa kalibutan ni tanaw siyang lawas.
Giyon sa pagtanaw sa taga-Amerika. Giyon sa pagtanaw sa taga-Europe. Giyon sa pagtanaw sa taga-Asia. Sa taga-Africa. Giyon sa tungod sa social media. Live stream ang ilang kamatayon na mga igsoon. And do you know, sa panahon ni John, walay technology. Pero nga nung nakita niya, because he saw na ang mga tao magtanaw sa duha ka lawas via live stream. Ingon ana kalagot ang mga tao aning mga tawhanan sa duha ka prophets because the two prophets are gonna preach righteousness. Musangyaw sila nga kamong mga makasasala, kamong mga nag-usab sa inyuhang mga kaning mga LGBT, kamong nga mga nagbuhat sa dili maayo, hukman mo sa Ginoo. Mao na ipangwali nila. Ang mga tao sa muka sa baan niya eh. Kamo mo say kanang mga gwali bitaw sa dalan, no say kanang mga tao nga guilty kasi silang sala, maglagot biya maminaw. Di ba? That's gonna be the entire world. Kaya nga naman, i-live stream sa ilang kwan, ilang wali. So mo to nga pagkamatay sa duha, lipay kay sila. They will tanaw lang, stare sila, namatay na gyud. And no one will be allowed to bury them. Walay bisan kinsa nga mulubong nila. And all, verse 10, and all the people who belong to this world will gloat over them and give presents to each other to celebrate the death of the two prophets who had tormented them. Imagine na, mag-celebrate sila tungod kay namatay na, unya, magparadaan sila gift all around the world. Sa panahon ni John, wala pa'y Amazon. Wala pa'y DHL. Okay? Wala pa'y UPS, wala pa'y FedEx. Pero nga no, giyon sa pagkita ni John nga nagpadaan og gift. In just a span of 3 days. In just a span of 3 days, nagpadaan sila gift. Because of the technology. Okay? In fact, karon no, kung ganahan ka magpadala sa taga-US, pwede ka makapadala within 24 hours, maabot na yung gift nga to. You gotta pay more, pero mo na siya kamaturan. Ang nakita ni John sa una is a fulfillment of the technologies that are available for us today. Maka-travel ka, ug maabot na nga to mo, hatag ka sa mong gift. Na kung hatag mo ang gift nga naman, namatay na gid ang mga prophets. The world will celebrate. Okay? But the two prophets, after 3.5 days, God breathed into them. Ang Ginoo ni ginhawa sa ilang lawas, and they stood up, nibarug sila, and terror struck all who are staring them. Ngano, nag-live stream yun. Nabuhi lagi ng duha. Hadlok na sila, kaya nga naman. Abi na sila, mga prophesy balik. But then, God said, humana inyo ang trabaho. Verse 12, o sige, sa verse 12, then a loud voice from heaven called to the two prophets, come up here. Now, do you remember the word come up here? Revelation chapter 4, verse 1. Miingon ang voice gikan sa langit ni Apostle John, come up here, and that's gonna be the word of the Lord. Inigbalik niya during the time of the rapture. Miingon ang Ginoo, come up here. We're gonna go up. Okay? So nisaka sila sa langit, and okay, there was a great terrible earthquake and destroyed a tenth of the city. 7,000 people died in that earthquake, and everyone else terrified and gave glory to the God of heaven. Ang uban, nakaingon nga, hallelujah, glory to God. Because may mga tao ani nga nito pas Ginoo, mga tribulation saints. Nakita nila nga ang Ginoo buhi gid ay. Abi nila namatay ang Ginoo pagkamatay sa two prophets. No, God has a plan. God was just observing them. Okay, tanawon ko na to unsay reaction niyo kung mamatay ang duha ka prophets. Siya, grabe, salbahisa gid ninyo. Gonna surprise you. I-resurrect niya ang two prophets. Now the question is, kinsa maning duha? Okay? Many speculate nga si Enoch daw ni ug si Elijah. Nganong si Enoch? Because Genesis chapter 5 tells us nga Enoch did not die. Gikuha siya sa Ginoo. Enoch was the first ever raptured person in the world. Wala siya kasi natin kamatayon, gikuha siya sa Ginoo. Okay? Si Elijah, rapture pod. Okay, gikuha siya sa chariot of fire. Gidala siya sa langit. Muna ang mga tao dangon nga si Enoch ug si Elijah. However, if you read the text, no, kung basahon gid mo ganina, na ikalayo nga magawas, kaya nila pahunungan ng uwan, niya, pwede nila padugon ang mga sapa. Now, I remembered Moses. Nasa dihang ni deal siya sa king of Egypt, si Pharaoh.
ang tubig sa sapa sa Nile River iyang gipadugo. I-convert niya into dugo. Niya nagdala siya mga plague, no, mga tawag na mga punishment, any terrible na judgment gidala niya sa Egypt. Ang mga prophet, ang katong two prophets na sila gahom ngayon nato. Moses, okay? Now, kinsa man tong tao nga nagkapahunong og ulan? Elijah. So Elijah is still in the equation. Part gyapon siya sa speculation nga si Elijah. Elijah is actually one person nga mobalik. Ang ikaduha is that it was actually Moses. If you look at it biblically, I could be wrong, but kung mutanaw lang sa Bible, mo based sa Bible, it's obviously Moses. Niya, Pastor John, ano sa mag-prove nimo nga nung si Moses o si Elijah? Remember, Matthew chapter 17, verse 1 to 3. Ang sa gisulit sa pulong Ginoo dira, Jesus went to the mountains with Peter, James, and John, and there Jesus was transfigured. Unya, nagpakita si Moses o si Elijah. Nagpakita si Moses o Elijah. And probably conversation ingon, you know what, Moses, Elijah? Hapit ako matay, pero ini kamatay na ako, masaka ko balik dira. Kamo na sa imo naog diri. Could be what about. But here's the thing. Moses represents something, and Elijah also represents something. Moses represents the law. Balaod. Kung mato ka sa mga Hudiyo karon, ang tawag nila sa balaod nila is Law of Moses. Kasi Moses man ang gitagaan sa tablet, ang pinakauna nga tablet. No, dili ang apple, dili tablet sa Ginoo. Na ato ang 10 Commandments. Gihatag sa Ginoo kang Moses, the Law of Moses. Si Elijah nagrepresent sa prophets because he's one of the greatest prophets ever lived sa panahon sa Ginoo. He's the only prophet nga gi-rapture sa Ginoo, and so that's why Elijah represents the prophets, the law and the prophets. Kaya ba mo na ang mga Hudiyo karon ang ilang gituuhan ang law ug ang prophets ra. Wa sila motuon ni Jesus. Okay? Sa katong time nga niingon si Peter, Lord, nindot lagi ni bungto ri Lord. Magtukod kog altar para kang Moses, kay law of Moses. Magtukod kog altar para kang Elijah para napoy kanang representation sa mga prophets, o magtukod po ko para nimo Lord. Ang tingog sa langit ni dagong ni dahunog sa bungtod ingon ang Ginoo, Peter, this is my beloved son. Ayaw ni siya ipatas. Ayaw ni siya i-kumpara ni Moses ug ni Elijah. Di ni siya tarihan nila. He is God. This is my beloved son, paminawa siya. So ang mga altar gani para kang Moses ug Elijah gibalibaran sa Ginoo. Sa mga altar na bisan kinsang panganira. No? In fact, there's a new saint kuno nga ilahan na pong gi-canonize. God does not approve any kind of altars, any kind of statue. I'm gonna be honest with you. God only wants the name of Jesus to be glorified. Amen. That's what we are. That's what we believe. Si Jesus ra yun. Now, Moses and Elijah represents the law and the prophets. Sila nagrepresentar sa balaod o sa mga propeta. And so, inigbalik nila ang mga Jews, maminaw yun. Kaya nga naman, this is Moses. This is Elijah. Maminaw ni sila. And that's the beginning na inigsangyaw nila daghang kay mga Jews nga motuo. That's why pagkabanhaw nila, many glorified God. Daghang kay nahimaya sa Ginoo. Kaya naman, ituo naman sila na ang Ginoo. Niabot na gid sila sa panahon nga ang Ginoo naghukom na sa kalibutan. Alright? Naghukom na sa kalibutan. So, if you ask the question, kinsa ang two witnesses? Go back sa image. It's actually Moses and Elijah. That's the best option na atong tuuhan. Now, we can be wrong, but based sa pulong sa Ginoo, no, even without a shadow of doubt, makatuod jud ko nga si Moses ug si Elijah. Kung masayop ka pa dyan, may impyerno ka, dili naman ka. Kung masayop tani, di mo sa may impyerno. So, just a speculation, this is not a salvinic issue. We're just trying to understand kinsa ning duha, and according to the Word of God, no, sila ang si Moses o si Elijah. That's why, sa panahon na si Moses namatay, gipangita ni Satan niyang lawas. And in fact, si Angel Michael, giprotektaran niya. Kinasging na niya Satan, the Lord rebuke you. Kaya nga naman, what about si plano ni Satan sa lawas ni Moses? So we don't know. Kaya nga naman, according to the Bible, no one knows asa, excuse me, no one knows asa gilubong si Moses. Could it be possible, gikuha ang lawas ni Moses? Even though patay na, no, giraptured, mura ba ito si Ringy na siya, Pastor, kung mamatay ka ba, ma-rapture ka lit, makapili mo, paano na lang, ditso na lang ka. Dunga na lang, no?
So, let's talk about Revelation chapter 12, the woman and the dragon. Okay? Kinsa man yung woman o dragon sa Revelation chapter 12. Because many are actually interested to figure out kinsa ning duha. So, look at verse 1. Then I witnessed in heaven an event of great significance. Nakita ko sa langit, nga naay pangitabo, and I saw a woman clothed with the sun and the moon, and beneath her feet a crown of 12 stars on her head. She was pregnant, and she cried out because of her labor pains and agony of giving birth. Then, kanisa, palihog kong pakita sa image. The woman is clothed with the sun and the moon and the 12 stars. The 12 stars represents the 12 tribes of Israel. This is actually exactly sa dream ni Joseph. Joseph saw the sun, represents the father, Jacob, and the moon represents his mother, and then ang 12 stars, ilahang mga anak. If you try to imagine this, John nakita niya nga ang Israel nagmabdus daw because asa man igawa si Jesus sa Israel. He's a Jewish king. Atong Ginoo. Tekan kay karon, if you look at sa YouTube, if you search na ay Jesus sa Russia, na ay Jesus sa Australia, niya na say Jesus diri sa Pilipinas. Na priso lang. But then again, daghang kay mo claim na sila si Jesus, but again, there's only one Jesus, and He's the Jesus of the Bible. He died 2,000 years ago on the cross. He rose again and went to heaven, and He is coming back. Amen. Amen. So, ang Israel ni nanganak daw, because it's a vision, it's a symbolic na ang nasod sa Israel ng anak, ang gianak nila is Jesus Christ. He is the child of Israel, the seed of Abraham. Siya ang gisaad. Then I witnessed in heaven another significant event. I saw a large red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his heads, and his tail swept away 1/3 of the stars in the sky. Mao na ni ari gikan ang idea nga pila ni kabuk demonyo Pastor John diri sa kalibutan. Wala tay exact number, but according to the Bible, 1/3. Okay? Kung naay tulo kabuk angel, ang usa sa tulo na hagba, nahulog. Okay? Nahulog diri sa kalibutan. Alright? That's why there are so many demons on earth, because Satan ang ihang ikog daw nangamong og 1/3 kabuk anghel sa langit. That's why there are demons, there are principalities, so many things nga dili nimo ma-explain sa atong kalibutan. Gitawag nato supernatural, because ang mga angelic beings nga nirebilde sa Ginoo, they are indeed supernatural beings. Okay? Then I witnessed, amo na ni, sa verse and in the sky, and he threw them to the earth. He stood in front of the woman as she was giving birth and ready to devour her baby as soon as it was born. Imagine sa dihang si Jesus padung na mugawas. Okay? Many people thought nga si Mary daw ni. It's not Mary. Okay? This is talking about the nation of Israel. All right? The nation of Israel is the exact picture nga gitawag sa Ginoo diri nga woman. And you know why? Because mo ni siya, if you look at the history, Satan has been trying to destroy Israel. He's been trying to destroy Israel. Even now, look at Genesis chapter 3 verse 15. I'm gonna go ahead and show you some history. Genesis chapter 3 verse 15. And I will cause hostility between you and the woman. Ang Ginoo nakigstorya na ni Satanas. And the woman. And between your offspring, ang gikan sa imong mga anak, and her offspring. Because Satan breed some, kitawag na itong Nephilim, katong mga demonic entities during the time ni Noah, nga naas kalibutan, mga anak matulad ng Satanas. And her offspring, mga anak sa babae nga giandam sa Ginoo, which is ang Israel,
He will strike your head and you will strike his heel. Jesus was prophesied to destroy Satan. That's why si Satan, gitanaw niya, ang first interpretation ni Satan sa woman was Eve. Mautong si Abel, gipatay ni Cain. Because ang Satanas ni sud kang Cain, ingon siya, patyan ni magsun, mo na hinungdan, wala gidawat imuhang offering. Wa bisa si Abel ato. Ang sala, ang nakasaa to nga nganong wala gidawat ang iyang offering, because if you look at Genesis chapter 3, the Bible says that Abel gave his firstborn. O niya, si Cain gave some of the fruits. Kanang some ra ba? Dili bitaw first fruits. Some ra ang iyang gihatag. So ang hinungdan, tungod ana, ang nahitabo, okay, wala gitintal ni Satanas si Cain para patyon si Abel. Kaya nga naman, abiniyag si Abel. Maoy, mupatay niya. Sige, patay niya dayon. And if you go on the story, even in the book of Easter, ang salita po the book of Easter, ang mga nayusa ka Persian general ginganan og Haman, gusto niya ipapatay ang tanang Jews. Motong si Esther ni Barog, si Mordecai ni Barog og naluwas. Again, Satan has been trying to destroy Israel. Motong sa panahon ni Jesus, okay? Kaya mo katong mahingon sa kog tulo. Actually, the Bible didn't say pila ka book Magi, no? But we're brainwashed na tulo sila, but because of the gifts nga gihatag. So let's just maybe 3. So ang Magi, kiba mo anong kaibaw sila? Nga ang Ginoo mataw ang adlaw because they have studied the book of Daniel. These Magi came from Babylon. And Daniel katong nagsuwat siya sa prophecy, naa siya sa Babylon. Ngano nakaibaw mo sila? These people are studying what's happening in the sky and also the prophecy na gibilin Daniel. Now, if you move on and go on sa study, the Bible tells us that Herod killed all the young babies sa panahon ni Jesus. Kay gusto niya patyon gyud ang Messiah. That's what it means here in verse asa ni nga verse gani? Verse 4 nga the woman, he want to devour the baby as soon as it was born. So she gave birth to a son who was to rule all nations, maghari sa tanang mga nasod with an iron rod. Inighari ni Ginoong Hesus diri, walay makapalag niya. Wala, tanan muyukbo. This is what the Bible say, every tongue will confess Jesus is Lord, every knee will bow, every tongue will confess. He will rule with an iron rod. He is the best military at the time. Kaya mo kinsay ang military? Ang church. We're gonna be having spiritual authority, political authority during the millennial reign. And her child was snatched away from the dragon and was caught up to God and to his throne. Matong si Jesus, gikuha na nga to sa langit. And the woman fled to the wilderness where God had prepared a place to take care of her. The reason why I don't want to go in much details sa detalye diri because it's going to confuse you all. Okay? And I'm thinking maybe next year, I'll go in details ani nga parte. But right now, we're just gonna try to understand kinsa ni nga mga symbols according to the Bible. Okay, the next thing that we'll talk about, Revelation chapter 13, the two beasts. No? Pakita ko sa image. Sa image. First. So, there are two beasts. Sige, pakita lang. Next. So, okay, mato si Angel Michael, giaway niya ang dragon natagak diri uban ng mga demons. Next. So there is a beast out of the sea, and this is the Antichrist. Okay? Out of Revelation chapter 13, muna itong mabasa. Next beast is the beast out of the earth, and which is ang false prophet sa Antichrist. Na paso dyan, kinsa man ni sila. The Antichrist again is a political leader. Munang out of the sea, because sea nagrepresent ang katawhan. Gikan sa mga katawhan na imong gawas nga leader. Okay? The Antichrist, a political leader. That's why ang Antichrist gitanaw gid nila nga nasa United Nation. Most possibly. Gikan sa United Nation. Daghang po nag-speculate nga, murag si Trump, mangguro ang Antichrist, kay murag siya may makakuan, makahatag og peace. Daghang kay karon mga nito nga si anti-Trump tanon. Si Trump ra daw ang makahatag og peace sa tibuok kalibutan.
Because ayang panahon, wala gigubat. Which is true. But Trump is promising good things. Ningon siya nga, tangtangon ako, ibalik na ko ang prayer. You know what? Trump believes in the Bible. Pero, you know nga, ang giingon sa Bible nga, ang Antichrist is a great liar. So, again, makita ni mo dira nga maayo siya. We can maybe think na maayo siya, but don't put your trust in man. Put your trust in God. So, ayaw mo padala kay ayaw mo kumpiyansa, ang salig na to nagid sa Ginoo, ayaw mo salig sa tao. Because today, a lot of people are saying, Trump, ikaw ra gyud ang paglaong. No, nisugod na sila salig sa tao. Wa sila kay nga ang tao makakon. Okay? Be careful, be careful. That's why, okay, nindot man ang mga promises ni Trump, let's see. We'll see. We'll see. Okay? So, ang two beasts, ang Antichrist na siya ay false prophet. Ang false prophet was actually predicted by some na coming from a religious background. Because na ay one world government, ang Antichrist maghari sa one world government, na po'y one world religion, and the one world religion, i-unite niya tanan ng religion. Okay, nabati balita recently, I think months ago, na all religion leads to God. Usara gitang tanan, padung natas Ginoo. Di ba? I-prepare na ang mga utok sa tao nga, there will be one world religion. O yang maghari ang one world religion, siya ang mahimong false prophet sa Antichrist. Now, okay. And you know what? According to Revelation 13, I'm not gonna go through the verse, kaya para di kayo malangay. Ang false prophet, siya ang sugoon sa gitawag na to Antichrist na mag-invite sa mga tao to receive the mark of the beast. Okay? So, Pastor John, unsam gid ng mark of the beast? The mark of the beast is, the word mark in the Bible, the Greek for it is the actual tattoo. No? Actual tattoo. So, naay mga speculation na possible na, barcode nga itato sa imuhang lawas, ang ibutang, also microchip. And we really don't know exactly because wala man isulti si John. What he only says is the word mark and it can be symbolic. And during that time, dili na ka makapalit, dili na sa ka makabaligya kung wala kay marka. The mark of the beast is actually giving your soul to Satan. That's why kung nidawat ka sa marka, kung mudawat ka sa marka, it's gonna be your damnation padung sa impyerno. You have refused to believe in God and you have pledged allegiance sa demonyo nga si Satanas, which is the beast. Okay? Ang kaning duha ka beast was powered by the dragon. The dragon represents Satan. That's why be careful with dragons. In fact, naayo sa pinakasikat nga podcaster. Pangalan ng Joe Rogan. If you look at kinsa pinakasikat nga podcaster, magawas na iyang pangalan, and iyang logo kay kanang third eye, kanang bitong triangle niya na mata. No? That's Illuminati. And iyang bio, di ba sa mga profile nimo sa social media, ang bio, ang iyang bio kay Dragon Believer. So, it makes sense. Kaya nga naman, mga basig, tuogid siyang Satanas. Very interesting nga, kaning mga butanga karon nakita na to. This is what the Bible is talking about. Ang gipangsulti sa Bible thousands of years ago na anam nagpangitabo. Why? Because ang last 7 years para makumpleto ang 70 weeks, hapit na mabot. Hapit na mabot. It will happen when Christ take us out. Then, munaog dayon murain dayon ang Antichrist. Now, let's jump to Revelation chapter 17 or 18. Let's talk about the great harlot and the Babylon. Kinsa dining great harlot og mystery Babylon. Again, if you read your Bible, this could be just a good reference. I'm not gonna spend time so much ani para lang nalang mo yung idea. The great harlot, and this again a very, very sensitive topic because a lot of scholars, no? Dili ko scholar ha, dili po ko maayo kay Bible. I'm just studying, and I've spent maybe tens of hundreds of hours para makakaton ani mga butanga. I have to compare all that theory, all the studies, and this is what I come up with. And my personal belief lang, no. I know I would represent this church, but potentially, no, most scholars which I follow also, they believe. Most scholars believe
nga ang kaning great harlot, it refers to the Catholic Church. So diyan, ano kaingon ka? Because the Catholic Church is the only one that has cup. Every time, di ba, ang Pope, ang priest, magdana sila cup, and they will drink it. And God, in the book of Revelation 17 to 17, it talks about the woman, the great harlot, no? Nya, ang gisgutan ni Apostle John nito is that kaning bayhana daw kay negosyo puro iha. Mauna karon magpaampo ka, bayad. Magpa-kuan ka, misa kas kalag, bayad. Pahit ka kandila, managkot ka, bayad. And it talks about it. Talks about it. I remember, naayusad rin ba, he was coming from a Catholic church niya. Pagsimba niya, ingon siya nga, ay, pagpaampo niya ba, nagka-blessing siya sa balay, ingon siya nga, kanang, ni-attempt siya bayad ba, kung ayo, may bayad ni. Siya, huli ni bayad ba, sir? Mga mo gato kay, mahal kay bayad, 5,000 gani. Ano ang nagtubig ang kuhan? Kung di mo na bayad good, di, paninglan ka, na mo duol ni mo, 5,000 ang kuno pangayong kuhan. Kung again, it's business for them. That's why they're called the harlot. Yung ano, ilang gisigig negosyo ba? Ang harlot, sa may negosyo harlot, magbabayad siya sa iyang serbisyo. Harlot is prostitute. Kung mukuha kag prostitute, of course, ayaw. O ang mga taong kuha prostitute, of course, mogamit sila sa prostitute, niya mobayad sila sa prostitute. Di ba? That's why it's called harlot because every time mo partake ka sa ilang serbisyo, na ibayad. So dyan, kita din, naman sa bayad, offering, that's not bayad. In fact, I'm not receiving anything. I hope that the church would make it a culture, no? Na dili ta magpabayad sa atong mga buluhaton where all your offering goes para pagbayad sa atuang lugar. Nag-abang ram ta diri. It goes to any and as long as na ako'y trabaho, I won't receive anything. I would rather receive it from the Lord. Because it proves your genuine service kung wala ka nag-apas sa kwarta. Amen. And so, in fact, there was a question ni Rise Up ba, kay nag-serve ako sa barangay karon sa Badak, ingon tong konsyel, ngano mga pastor may gipang-assign sa barangay, ngano di man pare. Mutana sa nako ba? Kung wa jugi katubagan na ang barangay, yung kuano gid ang mayor gid makatubagan na. Pero sultihan di ka nganong posible nganong kami, it's because ang among leader sa pastor si Pastor Paul sa CCMM namo, no. Ningon siya nga kanang walay bayad ang mga pastor sa Mandawi. So muna nga mga pastors nang alagad. Siya nga, okay, mauday. Bitaw no, nabi na bayad, na mag-bayad, kuha na ka, paampu ka. Kana na bang maorigis barangay, mag-counsel mga drug-addict. No? Di lalimay. No? Ako mag-uwang ito, salamat ko sa Ginoo, pagpakan ng Ginoo, no? Now, he was able to share, his testimony in front of politicians and people, and God, so good nga, gi-open na niya ang opportunity. Pero mo na, sa akong trabaho ng barangay Tingob, no, naka-assign ko nga to, no? Magsangyaw ko mga drug warriors ba. So anyway, that's potential. So karon, kinsa ang harlot? If the harlot is the Catholic Church, then kinsa maning Babylon? The Babylon is obviously a future global city nga in partner. Many thought na it could be Washington DC, kinanga to ang White House, nanga to ang pinakagrabe. It could be in New York because New York is the most. In fact, Pastor Helmer, nakaadto naman siya balik-balik, ningon siya nga, grabe gid sa tanang states nga akong na-visit, New York is the worst. Grabe the worst ang New York. It's a place of utter kanang sinfulness. Grabe kay kadautan. Excuse me. So, that's just what I want to talk about. Kaning sa Great Harlot, I don't want to delve much aning topic because if we're gonna delve much, daghang iko ang i-pull up and I don't want to kanang confuse you. So I'm just giving you idea. All right? Now you can fully believe that or you cannot. It's up to you because again, this is not a matter of salvation issue. This is only theories, possibilities because that's what the Bible is telling us. More available information para nato. Pero walay laing mo qualify. To be honest with you, walay laing mo qualify. I've studied it, I've looked at it, and I'm not just the one studying it. Daghan kay mga scholars nagtuon. And they cannot deny the fact that, this is the exact representation. Nga naman, ang harlot daw, nipatay siya daghan kay kaayo nga mga magtotoo sa Ginoo. Do you know, during sa Inquisition, gitawag nila Holy Inquisition, in fact, Magellan, when he came here, gipatay niya ang tanang mga Muslims, tanang mga Aitas uban, nga ni supak niya, ang mga Spanish nga ni Ari, daghang gipang patay.
for the sake of their religion. What did they bring? The Catholic religion, the Roman Catholicism. If you study the history of Roman Catholicism, mauwaw ka. You will, again, you might have some goosebumps because of the killings nga gibuhat nila sa una. Wala pa ilabot sa ubang countries. They are the ones that killed so many Christians. Kaya nga naman, kung musupa ka sa Catholic sa una, you're gonna be killed. Pati yun juga. And the Bible says about the harlot, chapter 17, basahan ninyo, makita nyo, ipangpatay niya ang mga magtotoo sa Ginoo. And that happened around 1500s, 1400s. That's why naay gitawag og Reformation. Na-reform ang simbahan, kaya nga naman, enough na, dili na ni maoy na sa Biblia, we're gonna go back to the Word of God. That's why naata karon. We're going back to what the Word of God is talking about. Wala na yung human tradition, wala na yung politika. It's all about the kingdom of God. It's all about the Word of God. Amen. Glory to God. So, I'm gonna bring you sa exciting part, which is the bowls of judgment, no? Sa ako pag-isulti nyo ganina, we've talked about the seals of judgment, the judgment of trumpets, and now we'll talk about the bowls of judgment. So, bowls of judgment is found in Revelation chapter 16. Okay? Revelation chapter 16. And can you move on the slides? Pakita sa ang slides daan. Okay? Slides. Ayaw ang verse. So, next. So, in the bowls of judgment, we're gonna be seeing the outpouring of the final anger of God. Mura ito kinalasang kalagot sa Ginoo. I remember katong isud kog Alpha Kaparo, no? Kabantay mo siguro, muana ko nung makita niyo akong paso. I remember katong pagsud kog akro kay bunalang gina. Ang pinakalas ko na ikuan, kana padung nahuman ba? Nagdaggan sa dugay kinabot. Pinakalas naman. Ko inaabot eh. Yan mangusog magana kay para igo di kay sakit ba kay kung di ka mangusog sakit man sana mangusog ka. Ato na dugay man kinabot so nawag ta kong kusog. Niabot ito na po rog na kuyapan. Ingon ana ang kalagot sa Ginoo. The bowls of judgment is the final kanang display sa kalagot sa Ginoo sa kalibutan. And if you see nga sa panahon sa seals of judgment, 1/4 sa population ang gipatay. Sa panahon sa trumpets, 1/3 sa population ang namatay. Karon dili tanan pero daghan kay it's more than what you can think or imagine because ang tanan makasinati na especially katong na ay mark of the beast. Okay? So verse 1 sa chapter 16, then I heard a mighty voice from the temple say to the 7 angels, pito man kabuk bowls, go your ways and pour out on the earth. Iabo sa kalibutan ang 7 ka bowl containing God's wrath. Naadra ang kalagot sa Ginoo. Verse 2, so the first angel left the temple and poured out his bowl on the earth, and horrible, malignant sores broke out on every one who had the mark of the beast and who worshiped his statue. Kinsa tong magpatatak sa mark of the beast? Sila'y nag-target sa Ginoo. Okay? Unsa nang malignant sores? Kanang grabe nga butoy ba? Kasuwain mo kitag nga nilang. Kasi kasuway batag tiki diri. Ako nakasuway ko. Asa gito akong matag tiki diri? Kalimutan na dito diri sa liog diri, sa liog ako matag tiki. Nya sa ringil kaya gito mo rin? Sa agtang ya. Third eye. No? Now imagine matag tiki nga nadunot ba? Ingon ana ang moabot sa mga naay marka sa beast, sa mark of katong naay mark of the beast, naay manggawas nga mga butoy-butoy sa ilang lawas, and the Bible says that they will be in great pain, terrible, because of the bowl, because of the malignant sores. Okay, so look at just show the images. Ako na mabasa sa word para ma-describe na to. Ipakita lang mga images. Okay, next. And then the second bowl, okay, next, is that the second angel poured out his bowl on the sea and it became like blood of corpse. Imagine na ang dagat
nahimong pulatanan. All of the sea. So na, kahumanan na gid, murag ang kalibutan, hunungon na gid sa Ginoo. Okay? You're gonna wonder, so dyan, unsa mo paghari sa Ginoo? We're gonna talk about that during the time. Dili karon. We're just gonna talk about the judgment. Ang tanang dagat mo pula. Can you imagine that? Ang dagat mura nagdugo. And it's gonna be sticky like blood because God decided that it's gonna be the end of time, the end of the Great Tribulation, and everything in the sea died. Everything. Meaning, tanan yun. Even ang bacteria siguro. Because right now, if you, ang dagat, dangang yan ang bacteria. Maybe even ang bacteria, because again, God wants to kill anything on the sea. Even maybe ang katong nas pinakalaom ng mga creatures nga wala na tumailhan. Dagan mo kay mga scientists karon nga wala gid itong babuay kung say mga pangana to nila kay di mo makita law naman kay di kaabot ang ilang machine ngadto di kaabot ang ilang submarine. It's all gonna die because of this judgment. Everything on the sea. The third judgment is that ang river na po, because river is the source of drinking water. Gihimo na pong dugo. No? Then the third angel poured out his bowl, and the rivers and the springs, they become blood. And I heard who had authority over all water, you are just, O Holy One, who is and who always was. In fact, ang Ginoo na naka-assign nga angel sa tubig. No? Unya, ang gatong angel sa tubig, nakaingon siya, pagkakita niya judgment sa Ginoo nga ang tanang tubig nga mainom, gihimo sa Ginoo nga dugo. Ningon ang angel, Lord, righteous ka. Maayo kay nimong gibuhat. Ano ka nakaingon siya nga maayo? Because salbahis kayong mga tao. Ikay nagbuhat nila, niya talikdan kanila. I remember no katong usahay nagtubag-tubag si JD ba nagtubag-tubag. Hindi diyon, ingos diyon. How dare you? English pa. Don't talk to me like that. Inahan ko nimo, ako yung nagpagawas nimo, nag-antok kog siyang kabuni, nga naon ako nimo, bata pa kay ka. No? It's gonna be like God. How dare you? I created you, I gave you life, I give you soul, I give you the earth to live upon. Ni-exist ka nini kalibutan na tungod kay gibuhat ka, nga imo kong talikdan. Here's gonna be your judgment. Okay? That's why ang angel nakaingon nga, grabe, Mayra. Kaya naman, gitalikdan nilang Ginoo. Alright? That's the justice of God. The fairness of God's justice. Now, the fourth angel poured out his bowl on the sun, okay, next, and causing it to scorch everyone with its fire. Everyone was burning by this blast of heat, and they cursed the name of God who had control over all these plagues. Imagine ang adlaw nga mubugwak o kalayo sa kalibutan. Do you know na ang mga scientists karon, just this recent lang, nahitabo lang siya during the 20th century, the 21st century, pagsugod sa 21st century, is that ang sun na gitawag na to og solar flare. Pero ito, mukha nagbuto ba? It has never happened before. Pero nagsugod nagpangitabo karon. In fact, naimang gawas ng mga chain messages na okay, naay projection ang NASA, nga naay solar flare, aning orasa, so ay mo paggamit og gadgets kasi ang radiation mo impact, no? Naay possible impact. Nakadawat mo nga nga messages, na sa Facebook mo post. Because indeed, nagi na tinod nga impact. So gani gawas nimo karon, magana na kas kainit. How much more during the time of the Great Tribulation nga ibubo sa Ginoo nga i-allow ni nga ang sun mo pour out sa iyang sobrang kainit nga ang mga tao mga sunog. Alright? Mo na gitawag legit na gid nga sunburn. No? Na sunburn ang ko. Di pa na sunburn, pabiling kay diri, Great Tribulation. Tilaw jud kag sunburn. They will be burned by the intense heat of the sun. Sobrang kainit, sunugon sila o pagkasunog nila ilahang tunglohon ng Ginoo. Salbahis ka nga Dios. Salbahis ka nga Dios. And God is just giving them what they want. Ngayon na Ginoo, oh, kay sa diha bitong buutan kay ko gitaganta mong grasya, gipadana kong anak nagpakamatay para ninyo, inyurang bugal-bugalan. Do you know that the name that's the most ridiculed, pinakabugal-bugalan na pangalan, ang pangalan ni Jesus? You look at the movies, they're gonna say the word of Jesus in vain. The name of Jesus in vain. Bugal-bugalan na nila. Marag walay pulos ang pangalan ni Jesus para nila. It's the most
Ngano dili man si Hitler nga salbayas kay si Hitler? Ngano di man si Bin Laden nga salbayas kay si Bin Laden? Ngano si Jesus man gyud? Why? Because they have been influenced by Satan. Mo na nga, kung imong kasing-kasing layo sa Ginoo karon, you are influenced by the enemy. And there's only one way nga makagawas ka, imong ihatag imong kinabuhi sa Ginoo. Amen. Ikalima nga bowl of judgment, okay, was poured out on the throne of the beast, and his kingdom was plunged into darkness. And his subjects ground their teeth in anguish, and they cursed God of heaven for their pains and sores. No, ang source na pamutong sama, di mo tumayo. So, ngit-ngit kayo, no? And imagine this, hayag gini na ha? Imagine this, I remember na sa akong kwarto, itong tulganan mo ba? Kanang tabunan gina mo bintana niya, pag mo gina mo suga. As in, kanang ngit-ngit gito kayo, lainas feelings eh, katong nag-brown out last time. Sila inas feelings, ngit-ngit kayo, no? Murag mahadlok mo juga. Magkabati juga kahadlok ba? Na bisag dako na ka. Hindi mo mahadlok ka, unsa nga hadlok, ano ba itong naglain lang sa feelings, kung ngit-ngit juga kayo. Ngano ka nga atong bation basta ngit-ngit lain. Walay malipay. Yes, ngit-ngit kayo. Walay malipay, no? Inig burn out. Walay malipay. Yes, burn out. Walay malipay na. Mga hadlok ang taong nailaing nga pamati. Kaya ba mo ngano? Here's just, a bit of theory. It's because God gave you His life. And His life is the light of the world. Jesus is the light of the world. Munang, kung nata sa kangit-ngit, it's a picture of life without God. And that physical experience kangit-ngit kayo, mura magway Ginoo. Alright? And when the light shines, no, inigsiga, brown mo, siga, yay, gato na pa mistabok sa una, lingaw kayo kay, basta brown out, no, way electric pan, way aircon, pay, init kasi na. Yeah. Pastor Helmer, wali dra. Ikalit og andar, kahit nagbisag kuan ba na, kanang bisag ang wali ba kay layo ra kay topic ba? Yay! Sagit kon. No? Happy kay ganun na balik na kita ng suga, balik na kita tanan. And imagine this. The bottomless pit, kung asa gibutang ang demonyo, is actually the blackest of darkness. O ha? Black pa, darkness pa jud. It's the blackest of darkness. Ngano kahapon sa diyan ngadto sila gihipos? Tungod kay nirebelde sila sa Ginoo. Ang Ginoo gihatag ra nila ang ilang request. In other words, ningon ang Ginoo, okay, dili ka ganahan ako. I am the light of the world. I am the light, I am the glorious light. Di ka ganahan kahayag. O sige, butang te ka sa ngit-ngit. Muna taguan sila sa ngit-ngit. It's gonna be the blackest of the black. And ang syudad ni Satan at this time, we don't know where, pero ang syudad, pangit-ngito niya maayo. Like, namuragwa sila makita. And they will be in pain and in sores because that's the fifth bowl of judgment. Ano na si kauno? The sixth angel poured out his bowl of the great river Euphrates, and it dried up to the kings. Ang great river, ang sapa daw sa Euphrates, mauga. Kay Bobo mo karon nga around 20% na lang ang nabilin nga tubig. Okay? Mayingon sila nga uga na no, napadili pa uga. Daghan pang tubig nga sawang part sa great river Euphrates. But the Bible is actually talking about scientists would have never thought nga mahitabo nga ang great river of Euphrates, dako kini nga sapa mga igsoon. If you imagine this, dako kini nga sapa nga muhubas. They never thought nga mahitabo na. Kay ngano, source of water na siya sa daghan kay lugar sa Middle East. And they wondered now, nganong niugani. Why? Because it's about to happen. The prophecy in the Bible is about to happen. Maugani siya. Nanong paughon ka ang great river of Euphrates? Okay? Gusto na iplano ang ginawa na. If you look at the seventh bowl of judgment, okay? Seventh bowl of judgment, ang ingon dito nga, when the angel poured out the bowl, the last bowl, okay, niingon dira nga, it is done. Humana ang judgment sa Ginoo. And then, ang gitawag ito nga na ay mga hailstones. Kanang gikan ito sa langit. Nya kay ba mo pilay timbang? 75 pounds, which is around 35 kilos. Ang hailstones, no, magtanaw ka Australia, na yung mga hailstones, ganyan kagamya. Yang timbang na, mga naras, mga 200 grams, 300 grams.
ang giingon sa Bible nga hailstone sa final judgment sa Ginoo kay 35 kilos, no? Imagine na kanang bukat ging 50 kilos sa bugas, ingon ana ang mga tagak. Mag-ulan og ingon ana kadako, mga bato. All right? And it's gonna destroy. And the Bible, atong basahan nga rin sa verse Narito sa verse 20. Revelation 16 verse 20. And every island disappeared, and all the mountains were leveled. Diba niya? Tungod kay naay dako kayong linog, there's a great earthquake, the final earthquake nga buhaton sa Ginoo before siya muhari. This is what the Bible say. Ang tanang mga bungtod na level. In other words, napapasta ng bungtod. Nipatag ang kalibutan. Can you imagine ang kanang mga bungtod sa Konsolasyon, bungtod sa ang Chocolate Hill sa Bohol, ang Mount Everest, unsa kang klaseng linuga nga mo level man silang tanan. It's gonna be a great earthquake. When the Bible talks about great, it is great. It's gonna be the final shaking sa kalibutan nga ang mga bungtod, mga buak, mapatag tanan. And the Bible says, the island will disappear. Meaning, mawagtang islands. Mawagtang islands? Kaya wagod. Yes. Mawagtang islands. So, unsa man pagkawagtang sa islands? It could be nga matabunan sa tubig, or it could be nga mapurmag balik ang kalibutan sa original niya nga design sa una. Because according to many scholars, geologists, mga geologists, mga nagtuon sa geographical locations, ang ilang theory is that ang kalibutan sa una, sa wala pa ang flood ni Noah, na may mga Christian geologists, usara gid kayo tatanan. Okay? Usara gid kayo tatanan. Meaning, maglakaw ra ka mo ato kag Australia. Hindi na ka mo sa kag barko, wala pa lakaw ra gid ka. Maabtan sa kag pila ka tuig. Mo to nang natay 1,000 years, no? So kung kas Ginoo adto nga to sa ko Amerika, kung 999 years kasi lakaw to. But the idea here is that ang tanang mga bungtod mapatag, ang mga island mga wala, could it be possible nga tapukon sa Ginoo balik ang yuta in its original because human sa judgment sa Ginoo mo hari siya. That's why if you jump to Revelation chapter 19, okay? Revelation chapter 19. Verse 11. Let's start in verse 11. Excuse me. So verse 11, then I saw heaven open. All right? After the bowl of judgment, grabe kikagubot sa kalibutan. Okay, ang mga bungtod nga patag, ang mga island nga wala, and the people, could it be it's possible nga napay makasurvive dira, pero katong tanan nga naay mark of the beast, they're all gonna be killed. Okay? And then I saw heaven open, and a white horse was standing. Remember a white horse? Revelation chapter 6 gives us a white horse before ang nagsakay kay si Antichrist. Kani, ang white horse sa Revelation chapter 19, its rider was named Faithful and True. Matinod-anon siya. For he judges fairly and wages a righteous war. Verse 12. His eyes were like flames and on his head were many crowns. Can you imagine? Many crowns. I don't know, unsa kay detalye. Grabe guro kay nakanindot na crowns kay daghan kay crowns, no? Lain sa kay crowns si abutan na, no? We don't know exactly, but John saw many crowns sa iyang ulo. A name was written that no one understood except himself. No? Daghan kay mangutana na, Lord, say pangalan na Lord, say pasabutan na Lord. Because no one knows. Verse 13, he wore a robe dipped in blood. It's a picture that he bought us with his blood. Huh? And his title was the Word of God. Hallelujah! John chapter 1 verse 1 tells us, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That God will come back on a white horse. Amen. Verse 14. The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on white horses. Kinsa man ni sila? Verse 15. From his mouth came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with an iron rod.
He will release the fierce wrath of God and the Almighty like juice flowing from a winepress. Verse 16, on his robe at his thigh was written this letter, King of Kings and Lord of Lords. Verse 17, then I saw an angel standing in the sun shouting to the vultures flying high in the sky, come, gather together for the great banquet God has prepared. Verse 18, come and eat the flesh of the kings. Ningon ang angel, kay mga vultures, pag-andam na mo. Because during these times, the battle of Armageddon is about to take place. Ang battle of Armageddon is that si Satan, tapuko niya tanang army, ngadto sila sa great river of Euphrates, magmarcha. That's why gituyo to sa Ginoo nga, puhubason, because the army of the enemies ngadto sila magmarcha, and Jesus will destroy them, okay? Ningon ang angel, come and eat the flesh of kings, generals, strong warriors, horses, riders, and of all humanity, both free and slaves, small and great. Verse 19, then I saw the beast and the kings of the world, and their armies gathered together to fight against the one sitting on the horse and his army. Satan already knows kanus ani mitabo. Because inigabli sa langit, Satan is a demonic entity. He has kanang supernatural vision. Makita niya nga si Jesus from the third heaven, munaog siya padung sa kalibutan. He will know it. O padung pa lang si Jesus, iyan ang andamon iyang army. Okay, let's go. Let's try to fight Jesus. No? Mo try ra kutob. And the beast was captured. Gidakop rang ang beast. And with him the false prophet, katong Antichrist o giyang false prophet, madakpan to sila, who did mighty miracles on behalf of the beast, miracles that deceived all who had accepted the mark of the beast and who worshipped his statue. Mga igsoon, ang mark of the beast is for deception. Ilad ra na, kanang ingnon ka nga, pamarka diri kay free na ka. No? Free ra ka. Wala na kay angay kanang kon, duta gud na gud. Free ra din na day. No? Wa kay ba to kag buffet. Free ra ni. Mark. Of course, dili ingon ana, but inikabot sa panahon, excuse me, inikabot sa panahon, ilaro nila ang mga tao nga wa-accept sa mark. Okay? Nailad sila sa false prophet. Pero, both the beast and his false prophet were thrown alive. Buhay pa lang sila. Gilabay sila sa lake of fire, burning sulfur. Now, verse 21. Their entire army was killed. Ang tanan nilang army, gipatay. Killed by the sharp sword that come from the mouth of the one riding on the white horse. Grabiha sa power ni Jesus. Out sa iyang baba, mga espada nga maoy ni patay sa army. Sumura tagway gamit ato. Kay di ba kita mo tungkol ni Jesus? Dapat Lord gina. Gihurot naman ni mo Lord. It's quite funny but that's a reality, no? Because paano siya? Tagaan mo tag horse, no? If you go back at a verse, we are also riding on our white horses. Do you know that there was a man, he had a dream, and his dream is about the second coming. And his dream was exactly the picture of Revelation 19. Iyang picture ba is that, nakutana siya, Lord, nasakay mig white horse. Ningon ang Ginoo, that's your reward. Do you know that every believer of Jesus will be rewarded of white horse? Nga imong white horse makalupad mga igsoon. Yes, because it's coming from heaven. It's coming from heaven. We don't know how it will exactly play out during the time, but ang white horse na gihatag nimo is actually your reward for believing in Jesus. Amen. Yes. Actually, pwede naman sige pakpak no kay ano, padong naman tamo kung masag. Yeah, because when we're talking about the Great Tribulation, but now we're towards the end of Great Tribulation. We're gonna see the King of Kings and the Lord of Lords destroying all the enemies and the armies of heaven, which is the church, mobalik sa kalibutan. We're gonna have our own horse. You know what it represents? White horse always represents royalty. Amen. We are part of the royalty. What does Peter talks about? We are the chosen people, the royal priesthood. Okay? We're gonna be the royal servants of God.
Inig ka abot sa millennial reign. It's gonna be a beautiful day. Munang ayaw ginyo balibari ang maayong balita, mga igsoon. The gospel is very simple. Believe in the Lord Jesus. And your belief will be proven by your actions of giving your life to Him. That's what it means to believe. Amen. So I'm gonna close you. Mag-gisgotan ni next Sunday. Next Sunday is about the millennial reign. Let's talk about this final verse. Luke chapter 17, verse 26 to 30. And this is where I will close. No, tapuso na kong haring ang mensahe. But I just want us to understand this. The 7 years, kay wala pa maabot. Ang 7 years, magsugod siya, inigari ni Jesus, kuhaon niya ang church during the rapture. Okay? Everybody say rapture. So rapture is what we're just waiting. Naghuwata sa rapture. Pero samtang nag-rapture, ang gisugo sa Ginoo, serbisyo sa para natay reward sa langit. Amen. Now, Luke wrote, when the Son of Man returns, talking about the rapture, it will be like it was in the days of Noah. Mura daw sa panahon ni Noah, inigbalik sa Ginoo. In those days, people enjoyed banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat and the flood came and destroyed them all. Pause. Ningon ang Ginoo, ng bulong sa Ginoo, na ang pagbalik daw ni Jesus, mura daw sa panahon ni Noah, na ang mga tao nag-enjoy. This is where I object strongly sa gitawag nato og post-tribulation. Kaya ang uban mo tuo man nga ang rapture daw may tabo, inikahuman na sa tribulation. Okay? The question is, kung ang Ginoo mobalik siya niya, kuhaon ta niya inikahuman sa tribulation, ang pangutana mo ni, during the Great Tribulation, ato na magina-discuss tanan. Ang seals, ang trumpets, ang bowls of judgment, na isgutan na maginato. Tanaw ni ang mga tao mag-enjoy pag banquet. Napabay mag-party-party, ana? Napabay magpakasal, ana? Wala. That's why, ang panahon nga mobalik ang Ginoo, it's during this time na ang mga tao happy kay mga selfie. Puro party, puro inom, puro kaon. Wala na gunahon na og pagsimba sa Ginoo. Ang Ginoo mo kalit og abot as it was in the days of Noah. And if you look at here, right up to the time Noah entered the ark, Noah represents the church. Si Noah ug iyang family nagrepresent na sa simbahan nga mosulod ta sa arka. Okay? Jesus is the ark of God. He is the picture of the ark. Kung muduol ta ni Jesus, luwas ta sa baha mga igsoon. Luwas ta sa paghukom mga igsoon. He who is in Christ, there is no more condemnation. Wala na paghukom nimo kung naka kang Kristo. So, right up to the time inika-rapture sa simbahan, kuhaon ta ni Kristo, the flood came and destroyed them all. Ang judgment sa Ginoo mabot sa kalibutan, and it will destroy all people. That's what we talk about. Seals, again, the trumpets, and the bowls of judgment. Verse 28. And the world will be as it was in the days of Lot. Now, duha ka mong example ang gihatag ni Luke diri. Si Noah o si Lot. People went about their daily business. When you have daily business, it's in other words, masakita ko na, usual, daily as, maybe daily as usual. So, mababa na yung term ninyo. Kasi itong nagtabog mga corporate, dira. Basta walang normal na daily lang ba? Daily business, no? Business as usual, sorry. Kanang giyon lang, business as usual, kung unsay gibuhat nimo, naanda nimo gibuhat mo, rapay ginabuhat nimo. Ang mga tao karon una-una ra puro ra ginabot sa trabaho, puro abot sa kwarta, puro abot sa pangandoy kaugalingon. Way paguna sa Ginoo. As it was in the days of Lot nga ang mga tao ang una-una nila puro ra gyud magtukod kog ani, magtukod kog ana. Nawawa ingon nga imo paguna ana. Okay man na. Pero ayaw kalimti ang Ginoo nga prioridad nimo. Amen. So people went about their daily business, business as usual ang mga tao. Kaon, inom, palit dira, baligya dire. Farming, do you think sa Great Tribulation na pa'y farming? Wala na. That's why it's talking about our time now. Amen. Our time now. Nga ang mga tao, mura rag wala. Puro ragid buhat o buhat o buhat. Farming and building.
sa panahon ni Lot. And then, verse 29, until the morning, Lot left Sodom. Gikuha. Lot represents the church. Amen. Amen. He was the righteous nephew of Abraham. Ang tanang tao nga naay pagtuo sa Ginoo, bisag naa ka sa lugar nga dautan, pilion ka sa gipili ka sa Ginoo, kuhaon gyapon ka sa Ginoo. Amen. Amen. Now, then fire and burning sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Can you imagine this? Ang judgment wala pa moabot sa dihang si Noah, wala pa nakasulod sa ark. Ang judgment wala pa niabot sa Sodom and Gomorrah, sa dihang si Lot wala pa gikuha sa Ginoo sa Sodom and Gomorrah. And verse 30, yes, it will be business as usual right up to the day when the Son of Man is revealed. Business as usual again. Muna nga, ang pagbalik sa Ginoo, di kita makibaw kanusa. Munguta na ka, Pastor John, unsa mag-sign nga mag-rapture na? Ang sign nga mag-rapture na? Kanang normally mong adlaw. Muna yung sign. Mo ba? Yes. Munang andam juta kanunay. Amen! Because the Lord said, no one knows the day and the hour kano sa siya mobalik. Ang gisaad niya, ang tao busy ra siyang kinabuhi. Pakalitan siya. And many will be taken, many will be left. We want to be taken to be with God. Amen! Let's all stand.